Za oko 70 evra Aochi je izbacio C3 Plus, CarPlay ekran za vaš motocikl. CarPlay ne znači da ne podržava Android, naravno da podržava i to. Što se funkcija tiče, dobijamo 5-inčni ekran osetljiv na dodir, bežični CarPlay, bežični Android Auto, senzori pritiska guma za prednju i zadnju gumu. Najbolje od svega je aluminijumski nosač koji se inače dobija samo uz premium Aochi uređaje, tako da jedna veoma dobra stvar. Pre nego što počnemo sa videom, jedna lepa vest. U ovom videu imat ćemo giveaway. Jedan od vas dobit će ovaj C3 Plus potpuno besplatno sa moje strane. Sve detalje za ovaj giveaway reći ću na kraju ovog videa. Za sve ostale koji se odluče da ga kupe, tu su moji kupon kodovi. Trenutno je Black Friday akcija, imate moj kupon kod MLADI30 za 30% popusta. Taj kupon kod važi do 5. decembra. Dok kupon kod za 22% popusta MLADI22, on će važiti uvek, tako da ko voli neka izvoli. Postoji još jeftinija varijanta od ove, a to je C3 Pro, gdje za nekih 50 evra dobijate gotovo identične funkcije ovom, samo su tu neke male nijansice u pitanju. Dolazi isto sa senzorima pritiska gumama i 5-inčnim ekranom i osnovnim CarPlay Android povezivanjem, ali tu su neke male razlike, manja je osvjetljenost ekrana za nijansu, malo je jednostavniji softver i manje je premium osjećaj u odnosu na ovaj C3 Plus. Svakako ono što je bitno da oba završavaju posao, sad ovo su male nijanse pa ko kako reši. Sad, hajde da se bacimo na pakivanje da vidimo šta imamo u kutiji. Kutija je veoma kvalitetna, izgleda stvarno dobro. Odmah na početku vidimo ekran, dva kabla za napajanje, jedan je USB, a drugi koji ide direktno na akumulator, sistem za merenje pritiska u gumama sa alatom, baterije su unutra koje se lagano mogu menjati i ovaj aluminijumski nosač. Nosač je veoma kvalitetan, čak ima i ove gumice protiv vibracija. Tu je i naravno alat za montažu i uputstvo koje nam neće biti potrebno. Pogledajmo ekran izbliza. Ovo je 5-inčni ekran, sa zadnje strane izlazi kabel za napajanje i tu se montira nosač. Dole se nalazi jedan otvor za SD karticu. Preko te SD kartice možemo da ažuriramo softver ili da promenimo logo pri paljenju. Kućište je potpuno vodootporno i otporno na bilo kakve vremenske uslove. Lagan je, što je baš bitno kad stoji na motoru, i napravljen je od čvrste plastike. Sada se bacimo na montažu. Vreme je užasno, ali Hondica je tu. Možda još i bolje, taman da testiramo ovaj novi Aochi u ovim otežanim kišnim uslovima. Sad, pošto ja ovdje već imam ugrađen ovaj Aochi C6 Pro, trebalo mi je dosta vremena da provučem kablove i za joystick i za kamere i tamo vamo, tako da njega neću skidati, a ovaj novi ću samo da stavim negde ovdje sa strane. Montaža bi trebala stvarno da bude jednostavna, da se to završi za par minuta, zato što nema mnogo stvari. Montaža ne bi trebala da oduzme ni 5 minuta, zato što ima samo par šrafova. Jedino što treba da uzmemo ova dva dela, da odaberemo plastike ove, koje imamo ovdje raznih debljina. Ja ću da uzmem ove najtanje, zato što mi je korman već pozamašan. Moramo da vodimo računa, ovdje je već navoj, to je jedna dobra stvar. I to treba da ide sa donje strane. Ne moramo da vučemo šrafove i da se plašimo da će da ispadnu ovdje, da ih zagubimo. Ovo odgovara boga mi savršeno. Samo ćemo ovdje da dodamo ovaj šraf. Ne treba da ga pretežemo, zato što imamo još jedan nas ovdje čeka. Sad uzimamo ovaj veći. Sa kontra strane guramo i sad ovaj glavni nosač zavijamo tu. Sad ćemo malo da dotegnemo ovaj šraf, zato što ova strana vuče i ovo ovamo i to bi automatski trebalo da bude sve stegnuto. Nema da mrdne. Ne, stvarno, nosač je veoma kvalitetan i robustan. Sad idemo na montažu CarPlaya. Sljedeće što treba da uradimo je da montiramo nosač na njega. Ovaj sljedeći.
Tu je ovaj zadnji deo sa ovim antivibracijskim gumicama. Tu prva stvar koju radimo je što ovaj deo montiramo ovako. Sad trebamo da pazimo na orijentaciju. Da vidimo, znači to će da bude ovako. Da, ovdje stavljamo ovaj imbus šafić. I sad prosto, nebitno kakva orijentacija, da li ovako ili ovako, samo jednostavno ove šafiće sada ono što je jedino preostalo, uzmemo ovaj šafić, stavimo ovo ovako, zavijamo i to bi bilo to. Stvarno kvalitetno, bolje čak i od Carpuride. Jedina preostala stvar je napajanje. Može da se veže na dva načina. Imamo ovdje, dobijamo u kutiji USB kabel, a može i direktno na akumulator. Mi nećemo direktno na akumulator, a i većina današnjih motora već imaju ugrađene USB-ove, a i ako nema, može jeftino sa AliExpressa da se kupe ovako ove stvari. Ovaj deo se zavija ovdje i samo ćemo da uključimo i da vidimo startovanje, da li će da se startuje. I evo ga, a hoće. Ekstra, brzo se uključuje. Sad, jedina preostala stvar je montiranje ovih senzora za pritisak u gumama i povezivanje sa CarPlayom. Znači, prvo ćemo da inicijalizujemo povezivanje. Idemo ovdje tire pressure test, tapnemo ovdje front i start matching. I posle idemo na montažu, znači F za front. Montaža je vrlo jednostavna, prvo namontiramo ovaj šafić i ništa ne pretežemo previše, stavimo ovdje. Kasnije ćemo ključićem da samo stegnemo. Evo, tire pressure test binding successfully. To je rešeno, da rešimo i zadnji. Znači, tapnemo na back, start matching. Idemo. I strogo vodite računa i proverite vaše ventile u kakvom su stanju. Treba da budu malo jači ventili, jer ove kapice su mnogo teže od ovih originalnih, jer na primjer imaju po 10 grama, a one originalne imaju po 1-2 grama, tako da pri većim brzinama može da se desi da vam otkinu ovaj ventil ili da se desi neka havarija, tako da obratite pažnju na to. I zadnji je rešen, evo kaže abnormal tire pressure, da vidimo čemu se radi. Da, ima 1.9 bara, znači ispod 2 bara, gume su na 11 stepeni, taj deo smo rešili. Evo ga, baš ovdje lepo na početnom ekranu je pokazano za zadnju i prednju gumu. Sljedeća preostala stvar je povezivanje sa mobilnim telefonom. Pošto je ovo Android telefon, prvo kliknemo ovdje na Android Auto, idemo ovdje Scan, znači odaberemo C3+, idemo Pair, idemo Allow i to bi trebalo da bude to. Sad samo nam preostaje da sačekamo da se poveže i da prikaže na ekranu mape. To prvo povezivanje je malo sporije, ali svako sljedeće bi trebalo da bude brže. Tu su mape, lepo to izgleda, boga mi. Ekstra, ništa, telefon stavljamo u džep i možemo da krenemo na test. Tu među vremenu nam je pao i sneg, baš lepota. Ali još i bolje da testiramo ova dva CarPlaya u ovim malo otežanim uslovima. Taman da vidimo koja se brže uključuje. Dobro, abnormal pressure. Ova se već startovala. C3+ je već startova. I C6 je tu blizu. Nisu nešto prebrzi ni jedan ni drugi, ali bitno da završavaju posao. Prvo paljenje. Malo mi je slab akumulator, već mu je vreme za zamenu. Mada već i star, ima preko 3,5 godina, plus kad sam upalio motor po ovoj hladnoći, ove obe navigacije su povukle struju, tako da šta se radi? Dobro je što je upalio motor, tako da sam prezadovoljan. Nego da se mi bacimo na brzinski test. Ono što prvo vidimo je samo osvjetljenje ekrana.
koliko vidim, na C3 Plus je odlično i drži se rame uz rame uz C6 Pro. Sad u teoriji C6 Pro ima nekih 1000 niti, dok C3 Plus ima 800 niti. Trenutno ja ne vidim nekakvu specijalnu razliku, vidljivost je odlična. Sad nažalost ne možemo baš da vidimo kako je na direktnom suncu, ali ja pretpostavljam da će vidljivost da bude ok. Mislim, generalno i oči nije ništa specijalno, nije baš presvetao ekran, ovaj C6 Pro. Nisam imao problema sa vidljivošću, nikad je direktno sunce, tako da ne bi trebalo da ima problema ni sa ovim. Sad idemo na bitni deo testa, tiče se da vidimo responsivnost ekrana sa ovim debelim zimskim rukavicama. Da vidimo kako se to ponaša. Odlično. Boga mi, responsivnost je odlična. Čoveče, kakav sneg oko nas. Već sam krenuo da se kočim polako i prsti da mi se koče, tako da moram malo da zagrejem ovde na ovim grejačima ručki. Eto, za prave testove vidite da testiramo ove ekrane u nekim težim uslovima, tako da zapratite kanal Mladi Kopljanici. Sad jedina realna mana ovog CarPlaya C3 Plus je što nema automatski osvetljenje ekrana, to jest nema senzor za osvetljenje, te ćemo u nekim tamnijim prostorijama ili u tunelu ili slično morati ručno da podešavamo osvetljenje ukoliko nam smeta. Svakako nema tu šta specijalno da se priča za ovaj CarPlay, koliko vidim vrši svoju funkciju, a i ne možemo da očekujemo previše za tih 70 evra. Njegova funkcija jeste tu da jednostavno pokaže tu navigaciju ili da vas poveže sa muzikom, neko brzinsko odgovaranje poruka na telefonu. 5 inča je sasvim dovoljno, po meni sad za moj motor je 6,25 onako idealno. Za neke sportske motore ovaj će biti idealan ili neke manje adventure. Po meni odlična ocena za ovaj C3 Plus. A sad se vraćamo u sobu da kažemo nešto za sam giveaway ovog CarPlaya. Sad, pre samog zaključka da vam objasnim pravila ovog giveawaya i kako možete da učestvujete u osvajanju ovoga ovacija C3 Plus. Pravila su veoma jednostavna. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal i u komentaru napišite koji motor vozite i zašto vam je potreban C3 Plus. Giveaway će trajati 2 nedelje, izvlačenje će biti u nedelju 14. decembra. Vidjet ću da li će to biti na nekom live-u ili u nekom od klipova. To ću vas već obavestiti na mom Instagram profilu. Tako da srećno svima koji učestvuju. Sad da se bacimo na zaključak. Za nekih 70 evra, po meni ovo je odlična ponuda. Za te pare dobijamo i senzore za pritisak u gumama, veoma kvalitetan nosač, navigacija u testiranju, nije ni jednom pukla ova bežična veza, ima podršku i za iOS i za Android, osvetljenje je odlično. Doduše, nismo mogli da ga testiramo po direktnom suncu, ali zato smo ga testirali u ovim malo ekstremnim uslovima. Bilo je dosta snega, kiše, ova hladnoća, vozili smo na 1 stepen. Ja za sad nisam pronašao, da kažeš, nijednu realnu manu, osim tog automatskog osvetljenja. Nažalost, nema taj senzor za automatsko osvetljenje, tako da je to jedino što ručno morate da podešavate. Što se ostalih stvari tiče, sve je odlično. Naravno, tu je i još jeftinija varijanta, koju nažalost nisam testirao, a to je Pro verzija, koja je veoma slična ovoj, samo su nijanse u pitanju. Ona je 50 evra, tako da nećete pogrešiti ni sa jednim ni sa drugim. Vidjet ću u budućnosti da napravim neku komparaciju i da testiramo i C3 Plus pored C3 Pro, jer su generalno i sličnih gabarita i slični sve, samo što je cena dosta jeftinija za C3 Pro. Kako se vama dopao ovaj CarPlay, pišite u komentarima i naravno ne zaboravite da se subscribeujete na kanal da ne biste propustili još ovakvih videa i testova. I naravno ne zaboravite da učestvujete u giveawayu. Želim vam prijatan dan, pozdrav!